Hello, I am a Khalid. আরো এসছে নতুন। হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ, আমি নতুন আরো এসছি। হ্যাঁ, কাজটা দেখ ভালো পেয়েছি কিন্তু ডিউটি বেশি। এবার একটু মন খারাপ করে কিছু করার নেই। মাইনেটাও কম আছে, মাইনেটা বেশি নয়, মাইনে বাড়াবে। 6 মাস মতো হলে মাইনে বাড়িয়ে দেবে এখানে। যাই হোক, কাজটা ভালো কোনো এটা আমার কাছে আবেদন। এই ডিউটিটা বেশি। এটা সৌদি আরব, দামাম, नासरिया। हमारे साथ पारवेज काम करता है मेरे साथ में। वो ड्राइवरिंग का काम करता है। उसका सैलरी ज़्यादा है। उसका 1500 रुपये सैलरी है। इंडिया में 25,000 बनते हैं और मेरा 16,000 बनता है। मेरा वो भी कम है, मेरा बढ़ाएगा 6 महीने बाद। मेरा पूरा काम आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, रखता हूँ। ओके। पारवेज भाई, पारवेज भाई, पारवेज भाई।